Don't forget, like, subscribe and share. Today, PhD and famous Islamic scholar Dr. Mufti Rashid Ahmed Alvi. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तबत्तुल का मतलब है ध्यान अल्लाह की तरफ कर लेना। अब ध्यान अल्लाह की तरफ कैसे करना है? अब मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने नज़रिए बनाए। किसी ने कहा जी अल्लाह की तरफ ध्यान करने का मतलब क्या है, वो बैतुल्लाह की तस्वीर बना के उधर ध्यान दिया जाए। किसी ने कहा नहीं नहीं, अल्लाह की तरफ ध्यान करने का मतलब ये है कुरान सामने रखो, इसकी तरफ ध्यान करो। किसी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मस्जिद को सामने रखे उधर ध्यान करो। किसी ने कहा नहीं नहीं, गुंबद खिजरा को सामने रखो उसकी तरफ ध्यान करो। हर एक ने अपनी अपनी बात कही, लेकिन मसला यह है कि अल्लाह, उसका हुलिया क्या है? क्या अल्लाह गुंबद खिजरा में रहते हैं? क्या अल्लाह बैतुल्लाह में है? क्या अल्लाह कुरान में है? क्या अल्लाह मस्जिद में है? अल्लाह तो कहाँ है? ऐनमा तक फरमाया ऐनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, तुम जिधर मुंह करोगे अल्लाह तुम्हारे आगे है। तो जब अल्लाह तुम्हारे आगे है तो ध्यान किधर देना है? अल्लाह की तरफ। अल्लाह की तरफ ध्यान देना है, किसी और की तरफ ध्यान नहीं देना। अपने पीर की तरफ ध्यान नहीं देना, किसी मज़ार की तरफ ध्यान नहीं देना, किसी तस्बीह की तरफ, किसी और चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देना। ध्यान अल्लाह की तरफ देना है। और जब तुम्हारा ध्यान अल्लाह की तरफ होगा तो समझो तुम अल्लाह के सामने बैठे हुए। यही वजह है कि बाज़ औक़ात जो औलिया अल्लाह जब अल्लाह की तरफ ध्यान देते हैं तो अल्लाह को अपने सामने पा लेते हैं। और जब अल्लाह को आप अपने सामने पा लेंगे तो यही तो ज़िंदगी का मकसद है कि अल्लाह से हमारी शनासाई हो जाए। मेरे मुहतरम, इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में अगर आपने अल्लाह से अपनी शनासाई पैदा कर ली, अगर इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में आपने अल्लाह से अपना तारुफ पैदा कर लिया तो मरने के बाद तो आपको कोई तंगी परेशानी होगी नहीं। इसलिए कि जब अल्लाह से तारुफ हो गया तो पीछे क्या रह गया। तो इसलिए मेरे मुहतरम, तबत्तुल का मतलब ये है कि अल्लाह की तरफ ऐसा ध्यान दो कि किसी और तरफ ध्यान ना जाए। अल्लाह का ऐसा ख्याल करो, ख्याल कहीं और ना जाए। अल्लाह की तरफ ऐसा तसव्वुर बनाओ कि तसव्वुर कहीं और ना जाए। और ये कैसा तसव्वुर है, इसलिए हमारे मशाइख ने कहा कि इसका तरीका ही अपने दिल की तरफ ध्यान दो, अपने दिल की तरफ तवज्जो करो। हुजूर अलैहिस्सलाम भी जब गारे हिरा में थे तो वहाँ कौन सा जिक्र करते थे? वहाँ अल्लाह का नाम ही लेते थे और खामोशी से बाज़ औक़ात कई कई घंटे खामोश बैठे रहा करते थे। और ये सुन्नत अमल है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी पहाड़ी पर खड़े होकर कई दिन यही जिक्र किया। मूसा अलैहिस्सलाम 40-40 दिन अल्लाह के पास जाते, पहाड़ी पर बैठकर अल्लाह की तरफ ध्यान देते। आदम अलैहिस्सलाम को जब ज़मीन पर उतारा तो मुर्रिखीन ने लिखा है, हदीस में आता है, अल्लाह ताला की तरफ 40 दिन तक हाथ खड़े करके ऐसे आंखें बंद करके खड़े रहे अल्लाह ताला की तरफ। फिर अल्लाह ताला ने उनके लिए फैसला नाज़िल किया। तो इसलिए ध्यान किधर देना है? अपने दिल की तरफ। लेकिन मसला ये है कि जब आप अपने दिल की तरफ ध्यान देंगे तो दिल की तरफ ध्यान तो मुश्किल होता है। हम नमाज पढ़ते हैं, ध्यान दिल की तरफ, तो ख्यालात का अंबार लग जाता है। फरमाया उसका वजह यह है, ये जो हमारा दिल है ना, इसकी मिसाल समझिए जैसे टेप होती है। इसकी मिसाल कैसे है? जैसे टेप है। और टेप क्या है? हर चीज़ को रिकॉर्ड करती है। अगर आप अपना मोबाइल रिकॉर्डिंग पे लगा लेंगे, सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा हो। और ये ऐसी ख़तरनाक चीज़ है, आपके मजाक को, आपकी हर चीज़ को रिकॉर्ड कर लेती है, कोई चीज़ छोड़ती नहीं। जब आप उसको दोबारा लगाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, यार ये भी मैंने कहा था। बाज़ औक़ात आपके मुंह से निकले हुए जुमले आप कहते यार ये मैंने कहा ही नहीं, लेकिन वो रिकॉर्ड हुए पड़े हैं, कहे हैं तो हुए हैं। बाज़ औक़ात आपकी ज़ुबान से ऐसे कलिमात निकल जाते हैं जो आपने कहे नहीं होते। बाज़ औक़ात आपके दिल में ऐसी बातें होती हैं जो आपने कही नहीं होती। इसलिए किसी ने पूछा हज़रत मौलाना इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह से कि जी ये दिल में ख़यालात बड़े आते हैं, इसका क्या मसला है? कहा भाई, तेरी आंखों से जो देखा जाता है उसकी रिकॉर्डिंग दिल में, तेरे कानों से जो सुना जाता है उसकी रिकॉर्डिंग दिल में, तेरे दिल में जो ख्यालात आते हैं उसकी रिकॉर्डिंग दिल में, तेरा दिमाग जो सोचता है उसकी रिकॉर्डिंग दिल में, तेरे नफ्स में जो ख्वाहिशात आती हैं उसकी रिकॉर्डिंग दिल में,
اور یہی وجہ ہے کہ جب تم مراقبہ کرو گے تو مراقبے کے وقت پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل صاف ہوتا ہے. اور دل صاف ہونے کا مطلب جو گناہ اندر گیا، جس راستے سے گیا اسی راستے سے باہر جائے گا. جس راستے سے اندر گیا اسی راستے سے باہر جائے گا. آپ نے کوئی چیز دیکھی، مراقبہ کریں گے تو آپ کو دکھتی نظر آئے گی، وہ یہ کیا ہے، یوں لگے گا کہ یہ تو یار میں نے فلاں سے چھپایا تھا، تو یہ کیا ہے. آپ نے کوئی بات سنی ہوگی، بچپن میں سنی، آپ کے کان میں آواز آ رہی ہوگی. تو مراقبے میں پہلا مرحلہ دل کا صاف ہونا ہے. جب پہلے مرحلے میں دل صاف ہوتا ہے، دل چمکنے لگتا ہے. دوسرے مرحلے میں دل پر اللہ کے نام کا اثر پیدا ہوتا ہے. جب اللہ کے نام کا دل پر اثر پیدا ہوتا ہے، پھر تیسرے مرحلے میں دل منور ہوتا ہے. جب دل منور ہوتا ہے تو پھر تو بس باغ و بہار ہی ہوتا ہے. پھر تو یوں لگتا ہے، جب آپ کہتے ہو نا اللہ اکبر، تو آپ کو لگتا یوں ہے کہ میں نے کیا کہا، اللہ تو بہت بڑا ہے. کیا کہا، اللہ تو بہت بڑا ہے. جب آپ سجدے میں پڑھو گے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بعض اوقات بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو اس وقت وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو آپ سجدے میں رکھو گے سر، یوں لگے گا جیسے اللہ کے پاؤں میں سر رکھ دیا آپ نے. پھر آپ کو وہ لذت اور مزہ آنے لگے گا. جب آپ کہو گے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کو اتنی ادا پسند آ جائے گی کہ اللہ آسمانوں پہ کہیں گے حمدنی عبدی، اور دیکھو میرے فلاں بندے نے میری کتنی تعریف کر دی. اللہ کو آپ کی تعریف نہیں چاہیے، اس کو چاہیے تمہارا واپس آنا. اللہ کو تمہارا واپس آنا چاہیے. اور جب آپ اللہ کا انکار کر کے پھر اللہ کی طرف واپس آ کے کہو گے نا الحمدللہ رب العالمین، اللہ بھی خوش ہو کے فرشتوں کو کہتے او فرشتوں، تم کہتے تھے یہ خون بہائے گا، یہ لڑائیاں کرے گا، یہ قتل و غارت گری کرے گا، وہ دیکھو وہ میری تعریفیں کر رہا ہے. حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کر دی. جب آپ کہتے ہو الرحمن الرحیم، اللہ بھی کہتا ہے مجدنی عبدی، اور میرے بندے نے تو میری بزرگی بیان کر دی. تو یہ اللہ اس کو جواب دے رہے ہوتے ہیں. پھر جب تم کہتے ہو یا اللہ، قرآن میں اللہ نے کہا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا. یہ جب آپ کا دل منور ہوتا ہے، آپ کے زبان سے بات بعد میں نکلتی ہے، دل سے پہلے کنیکشن جڑ جاتا ہے. جب آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہو تو آپ کی زیارت کرنے فرشتے آسمانوں سے اس لیے آتے ہیں کہ اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. حالانکہ فرشتے ہر وقت عبادت کرتے ہیں، لیکن آپ تو دیکھیں کہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے یہ بندہ. تو میرے محترم، جب یہ اللہ کی عبادت آپ کریں گے تو پھر آپ کی زندگی کا مزہ بدل جائے گا. پھر آپ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اس کا لطف تو بالا ہو جائے گا. دینی، علمی اور اصلاحی بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں.